अड़ी बढ़िया तलिंग सेटरना तो तेहेन दो ना चोहलापदा फुटबॉल एनेज नेल सेनो हुयुक कना तो नवा फुटबॉल एनेज दो ना उनकान मारांग फुटबॉल एनेज हो बांग कना चे आर मारांग धारा टोला ना बांग कना आर जगह नेल लेका गे ना बो सेनो कना अब तो जगह ना बलि नेल लका ले आम होरम नेल लका चे बाम नेल लका इन दो फर्स्ट टाइम ओंडे को मेन आम दो मणा धाव हेज बड़ा कना चे बाम हेज बड़ा चलाव कन हाना लातार तिन चलाव लगना नो आगे दो चलाव तो इन दो ना फर्स्ट टाइम बखरा सेनो कना आर जगह ना बाबो नेल बड़ा का नय बो नेल ले इन्या ताम रे जहां टोंका बुरु मेना ओना बुरु आतम आतम ते बांग दो टोला मेना चे मेने ओना आतम ते टोला मेना ओडे खाली तिना गान चो लड़का मेना को इनका 10-15 ओड़ा गान उनको आनते नो फुटबॉल टूर्नामेंट दो को करा चाया तो सानम को गे जोहार इंगे रघुनाथ सोरेन यूट्यूब ब्लॉग रे आपे कोई सगुन दारामेत का देला बो तबे तेहया वीडियो बो एहब लगे पानबहड़ी खन हेज कते नो दन हा चोहलापदा आतु कना नोका तेगे सेनो हुयुआ को मेने देखिया बखान अलिंग आरा कान खान ना रेटा से ना अलिंग चला ना ए बाबू तू तो भासु भासु पळौ छु आ तू छाड़ी दे की जा ना तो झाड़ा मोड़ेला को कोडू आसीचु पतर खिलो ना पतर खिलो मार देना तो हर के बलिंग हम दाड़े कना आर नोकाते माने नोका गाजाल फाजाल को नामो कना बद को तापरे अडी हैरान काते उतर नोकाते लिंग हेज सेटरना उनोंडे नितों ना बॉल को एनेज कना ओंडे लिंग नेल ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱚᱢᱠᱟ ᱵᱩᱨᱩ तो ओना भिड़ाव रे उतर ना बॉल एनेज तो हुयुक कना देला बो आर के बो सेन लेन गे चिया नाना बुड़ी नेन पारे चिना मोरो अकाडा चिना बिलाती दो जो तना ये जो वकना आवी की हुआ बेटा दा दो बानो वा बेटा अंडो दा बानो गोय रंगा kan do ya जो तना दा बानो वा ने पाते ओ ओहो नेना तो देसी बिलाती चे हाइब्रिड का इसिना कना आवी सी हुआ यस ने रा तो जो को बाठी नाय पार तो आई उरी को हुजू तना चे मेरम को उरी को चे मेरम को उरी को गया बेटा को के जाप तना ओहो तो अड़ी बढ़िया तलिंग सेटरना और आते तो फाइनली सेटरना नय नितों ना सेटर हुयो कना आर नोवा पास्टा रे दो ना नय बो नेल दाड़ा कना हंडी बटी को आर नोना पास्टा रे हने नेल दाड़ा कन गया बो टोंका बुरु को लातार रे ना फील्ड तो मेना नय अलिया पिछल पास्टा रे आर नोना पास्टा रे ना को एनेज कना नोना पास्टा रे तो को एनेज कना देला बो नितों दो ना गोटा पड़ा को दाड़ा ᱧᱚᱜ लगे दाड़ा बड़ा कते ताम दो ना बो खेला बो नेला कॉम्प्लेक्स बना तो चेन्ना ठीक है चेन्ना आते को तो तासे नहीं बा तासे नहीं पहली को पालन अच्छा अब माइक ऑपरेटर किन लाइन ऑफ को किन
ଆମର ସୁଲିଆ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁର ବିରୁଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସୁକତା ବିରୁଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଚେତର ତାଙ୍କ ସହ ଯାଇକି ଆମର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଲରେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କରତାଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ବାଛିଥିଲୁ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଡାକିବୁ ସେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ଆମର ମହିଳା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀ ମତିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ସୁଲିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର କିଏ ଯଦି ଆମେ ଲୁକରେ ନେଇଗଲେ ଅତିରିକ୍ତ ହବ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସେ ହେଉଛି ତାକୁ ସମାନ କଲେ ଅତିରିକ୍ତ ହବ ନାହିଁ ସେ ବି କମଜୋର ବହୁତ ଲମ୍ବା ସ୍ଟେପ୍ରେ ହିଁ ଯାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଯାହା ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ସାତ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ବଲ୍ଟି ପୁଣି ସେଟା ହାଲକା ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ଉପରକୁ କିନ୍ତୁ ନା କୌଣସି ପିଲା ପୁଣି ସେଇ ବଢି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଉଲର ନମୁନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ରେଫାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଫାଉଲ ହେଇଛନ୍ତି ବାଗଡ଼ ଆସି ଯାହା 12 ନମ୍ବର ପ୍ଲେୟାର ତା ସୂଚନା ଅଚାରକୁ ନେଇଥିଲେ ପୁଣି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ନା କୌଣସି ପ୍ଲେୟାର ମଜବୁତ ନଥିବାର ପୁନର୍ବାର ସେଇ ବାଗଡ଼ ଆସି ନିକଟକୁ ବଲ୍ ଯେ ତାରିଫ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏକ୍ସିନ୍ ଗୋଲ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟିମ୍ ଆମେ କାହାକୁ ସୁଧା ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ବିପଦ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନା ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପିଲା ନିକଟରେ ବଲ୍ ଏଇ ବିପଦ ହୋଇପାରେ ସମାଜରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ନା କୌଣସି ସମାଜରେ ଆଣିପାରିନାହାନ୍ତି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଜାନା ସେଇ ନିକଟରେ ବଲ୍ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା 7 ନମ୍ବର ପ୍ଲେୟାର ବି କମଜୋର ନୁହଁ ଆମର ସାଇଡ୍ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ବଲ୍ଟି ଏଥିମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କେହି କାହାକୁ କମଜୋର ନୁହନ୍ତି ସାଥୀ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ବାହାଗଲା ପ୍ଲେୟାର ନିକଟକୁ ବଲ୍ 12 ନମ୍ବର ପ୍ଲେୟାର ନିକଟରେ ବଲ୍ ସାଥୀ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜାନା ସେଇ କମଜୋର ସିଧା ବଲ୍ଟି ଆଗକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପୁଣି କାହାକୁ ଦେବେ କାହାକୁ ଏ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲେୟାର ନିକଟକୁ ବଲ୍ 2 ନମ୍ବର ସାଥୀ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଦେଇଥିଲେ 7 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ 4 ନମ୍ବର ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦଫତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସିଧା ପଠେଇ ବିପଦ ଯୋଗୁଁ କିନ୍ତୁ ନା ଏଥିମଧ୍ୟରେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବଲ୍ଟି